يو السلام عليكم، معكم زاك نينجا. اليوم غادي نهضروا على لي زاسيد اميني. تابعوا من بعد. لي زاسيد اميني هما لي كومبوزون ديال لا بروتيين. في لي زاسيد اميني كاينين 8 وكاين اللي كيقول كاينين 9، مي حنا غادي نتكونسونطراو غير على ثلاثه فيهم، ثلاثه ديال لي زاسيد اميني لي بلوز امبورطون اللي كنسميوهم لي بي سي ا ا. لي زاسيد اميني هما لي كومبوزون ديال لا بروتيين. لا طاش ديالهم هما لو ترونسبور اي لو ستوك اوبتيميزي ديال لو، غلوسيد، بروتيين، فيتامين. يعني كيترانسفيراو هاد لي كومبوزون كاملين لي مسك اللي محتاجين ليهم في ديك لا سيونس اللي انت كتخد، سوا لو او سوا لو با. لا بي سي ا ا elle est composée de leucine, isoleucine et valine. Les BCAA كيكونوا 35% من لي زاسيد اميني اسونسيال في لا بروتيين موسكولير و 40% من لي زاسيد اميني نيسيسير في لاليمونطاسيون ديال لي ماميفير، يعني ديال الانسان. دونك فيما كتشوفوا في شاك بواط كتلقاو 2 1 1 4 1 1 et 8 1 1 بشرح مبسط. يعني ملي كتلقاو 2 1 1 2 1 1 غادي نديروا داك 2 هي A، 1 هي B et le dernier 1 هو C. Donc A كتعني leucine، B isoleucine و C valine. Donc imaginons مثلا خديتي 4 غرام ديال البي سي ا. في 4 غرام ديال البي سي ا عندك 2 غرام ديال اللوسين، 1 غرام ديال ليزولوسين و 1 غرام ديال الفالين. اي سي لا ميم شوز في 4 1 1 و 8 1 1. مي بالنسبه لي زاماتور دو سبور، الناس اللي ما كيديروش لي شامبيونا، يعني 2 1 1 حتى 4 1 1 c'est déjà largement suffisant. Et le composant le plus important بالنسبه للمسك هو اللوسين. غادي تقولوا لي علاش ما تخليش غير اللوسين بوحدها؟ غادي نقول لكم بان بحال في لي كورس دو فواتور كيكون البيلوت كوبيلوت معاه. دونك البيلوت هو اللوسين و الكوبيلوت هو الايزولوسين و الفالين. الا ما كانوش هو اللوسين ما كتعطيكش نفس الجهد اللي عندها، دونك ضروري خاصها لي دو كوبيلوت ديالها باش يلاه غادي تعطيكم داكشي اللي غادي نشرح لكم دوزيام بارتي. Maybe I'm painting blue. What I'm about to do is show. Les caractéristiques ديال les BCA هما انهم ils sont anti-catabolisants. Par exemple, الا كنتي كتريني ان سيغتان مومون كتوصل لواحد العيا، واحد الارهاق جسدي، الا ما كانش عندك اسي داسيد اميني في لاليمونطاسيون ديالك، يعني لو كور ديالك غادي يمشي يجرها من لو موسكل ديالك. سي سا فيدير tu vas perdre du muscle. هذاك هو المشكل اللي كيوقع لبزاف ديال الناس في الميدان ديال لا ميسكولاسيون، ما كيكونوش عارفين هادشي اي كيفورسيو على راسهم في لونترينمون الوغ كو ما عندهمش اسي دو نوتريمون في لو كور ديالهم. اي سي كي في كو لو كور ديالهم ما كيديفلوبيش اي كيبقى ستاغني. moi même j'ai eu ce problème là auparavant. يعني j'avais pas assez de nutriments في le corps ديالي et je me suis entraîné comme un malade comme d'habitude. Et يعني ما développé le corps ديالي، فهمتيني. je voulais faire une petite prise de masse parce que bien sûr كيما عارفين j'arrive pas à faire une grosse prise de masse vu les blessures اللي عندي، ما كنقدرش نزيد. Donc la BCAA هنا فين كيدخل الدور ديالها، سي ان اونتي كاتابوليزون. كاتابوليزون ça veut dire ملي كتبدا تخسر في المسكل، هذاك هو لو كاتابوليزم. l'anabolisme هو ملي كتبدا تزيد في المسكل ماشي في لا غريس. on va dire l'anabolisme c'est ملي المسكل كيتزاد، et الكاتابوليزم c'est المسكل ملي يتقلص ملي كياكلها. et c'est très mauvais soit on sèche soit en prise de masse. le catabolisme c'est une catastrophe. مصيبة. Et aussi c'est un anabolisant. Il افترض اليوم ترينيتي لي برا. بالنسبه للبنات on va dire que ترينيتي le fessier. Si vous avez pas assez d'acides aminés le corps ديالكم في l'alimentation ديالكم, ce qui fait que le muscle il va pas évoluer beaucoup. غادي ياخذ beaucoup plus de temps pour évoluer. et هذاك هو المشكل. c'est que اغلبيه ديال الناس surtout المغاربه ديالنا بالزربه كيفقدوا الامل، يعني بالزربه كيلاشيو اي ما كيكملوش لي زونطرينمون ديالهم. et c'est décevant. Et elle booste aussi les hormones de croissance, les sécrétions les hormones de croissance. عند الانسان كيكونوا غير في واحد لا بيريود صغيره، يعني في لا بيريود ديال النعاس. بالنسبه للناس اللي ما كينعسوش بكري سي نورمال كو لور كرواسونس كتكون ثقيله. الا بغيتي لا كرواسونس ديالك تكون افيكاس خاصك تنعس بكري، باسكو ما بين 12 و 6 ديال الصباح سي ا سو مومون لا كو لو كور il sécrète les hormones de croissance. بالنسبه لي سيانتيفيك مازال ليومنا هذا ما عارفينش بالضبط كيل مومون، مي عارفين بانه فهمتيني في لا بيريود ديال من 12 حتى ل 6 الصباح، يعني الوقيته اللي كتكون ناعس فيها سي لا كو فو سيكريتي لو بلوس d'hormones de croissance.
دونك هذه نصيحه اللي بغا ايفولوي في لو كور ديالو خاصو ينعس بكري ويفيق بكري بيان سور. الوضع اكتشاف. Bien sûr, elle développe la synthèse protéique. اشرح لكم en bref comment ça marche. Donc ملي كتاكل bien sûr la plupart كيشوفوا بان الكرش هي اللي كتكبر عليهم في الاول. ملي كتاكل الكرش هي لو ستوك ديال tous les nutriments. دونك les acides aminés هما البنايه. انا هو الطاشرون نجيب ستوك كنحطو في كرشي. دونك les acides aminés اللي هما البنايه غادي يساعدوا على لو ترانسفير ديال les aliments من لو ستوك les muscles recherché. D'accord? Il a كانوش هاد les acides aminés يعني ما كاينينش البنايه ستوك غادي يبقى في بلاصتو et c'est ce qui fait que vous gagnez du ventre. إلا بغيتو تخسروا لو فونتر خاصكم دي بون acides aminés يعني دي بون aliments. عاد تشوفوا لي كومبليمون اليمونتير. لي كومبليمون اليمونتير بوحدهم ما يمكنش يخدم لكم هادشي كامل. خاص ديجا تكون عندكم l'alimentation saine propre. عاد ندوزو لي كومبليمون اليمونتير. Maybe I'm painting blue. What I'm about to do. Donc les BCAA ont un effet anticatabolisant. Donc en manque de BCAA, le corps va puiser le muscle. Donc les BCAA servent à recharger le corps باش ما يpuiseهاش le muscle ديالك. Deuxièmement, c'est un anabolisant, il répare les fibres musculaires après de dur labeur la salle, c'est votre séance, et l'analyne qui va vous donner beaucoup énormément d'énergie pendant la salle. يعني même la récupération الناس اللي موازنين كيديروا une grande récupération باش يلاه le muscle ديالهم يديكونجيسيونا et باش يقدروا يعاودوا يزيدوا يخدموا. Grâce à la BCAA vous allez pouvoir travailler encore plus et plus. Travailler plus pour gagner plus. Voilà ce que je vous propose. Donc pour finir, le petit conseil que j'ai à vous faire, la BCAA حاولوا ما تاخذوهاش en pilule. BCAA كاينات مزيانه mais c'est moins ergonomique. يعني إلا خديتوها en poudre غادي تقدر تدوز لكم مده طويله. Vu que ce qui est préférable c'est que تاخذ la BCAA avant l'entraînement باش le muscle puise dedans فهمتيني باش تكون عندها l'effet anticatabolisant et تاخدها من موراها باش يكون عندها l'effet anabolisant. il répare les fibres musculaires اللي انت هدمتي pendant la séance ديالك. الا خديتوها en poudre, moi ce que je vous conseille, ce que je fais généralement, كندير 2 à 3 scoops le shaker كامل. le shaker fait 600 ml donc كنزيد كنعمر من الفوق. je mets 3 scoops et je mélange et كنشربها قبل l'entraînement. كنشرب واحد الربيع قبل l'entraînement et كنكمل كنبقى نشربها pendant l'entraînement. ça me donne toujours de l'énergie. كنبقى vraiment efficace pendant ma séance. vu que je fais une séance de musculation la racée et après je donne une séance de musculation les clients, je donne un cours. donc franchement ça me sert beaucoup, ça me donne beaucoup d'énergie. imaginez الا كانت عندكم غير une séance de musculation وغادي تمشيو بحالكم. et surtout الا كنتو جايين نهار كامل وانتم خدامين وجايين من الخدمه et vous voulez faire une bonne séance ما تضيعوش فيها, je vous conseille beaucoup les BCAA. Travailler plus pour gagner plus. Voilà ce que je vous propose. Yo, j'espère que الحلقه تكون عجبتكم. الا عندكم d'autres questions ما عليكم الا تخليو لي دي كومونتير في لاباج ديالي فيسبوك ولا تخليهم لي en bas de la description. ما تنساوش ليا اللايك والبارطاج دو فامي. الا كان عجبكم هذه الحلقه هذه وبغيت ندير لكم d'autres épisodes. عندي une dernière info اللي ما قلتلكمش, c'est que j'ai réussi à avoir un sponsor pour les compléments alimentaires. غادي نخلي لكم اللين في لا ديسكريبسيون. بالنسبه للناس اللي قرابين للقنيطره غادي نخلي لكم ليتينيغير دو بريفيرونس. نمشيو لا بوتيك باش تشوفوا اكزاكتومون فهمتيني لي برودوي اللي عجبيكم. غادي تلقاو الدراري تما ولا البنات اللي غادي يعطيكم beaucoup d'autres conseils. Voilà quoi. J'espère هادشي يعجبكم. ترينيو مزيان, كونوا مزيان وارتاحوا مزيان سورتو وتهلاو في ريوسكم. Yeah, I got my man Standard in the house. Hey yo, Standard, you wanna help me out with this one? Yo, it's like 12 a.m. man, and we out here recording, man. We don't care. Just listen. Yeah, yo, I'ma sneeze on the track, I'ma bless you. Thinking of rounds in my restroom, mixing your thoughts in a test tube. Like your master of school, I'ma test you. Hard than a beat like a man squat. Was on the mind of your dreams, but you can't handle. Mess with me and get manhandled. I'm a next. إلا ما كانش عندك assez d'alimentation, إلا ما كانش عندك assez d'acides aminés في l'aliment, إلا ما كانش عندك assez d'acides aminés, oh putain.